jinsi ya kubeba watoto. Hapa kwenye tuko nishaishiwa, wana haiko huku, niko huku mie peke. Kwenye nilikuwa mimi napumzikia hapa kwa hizi turu zote zenye tumekimbia 7, nimeishiwa. Kisha nimesema aetu, usiku tulilala tukezania kose dunia imetuishia juu ya masasi. Umekucha saa hii nimeenda shughulikia hivi shumba watoto nione kama watakula Nimekutana bandugu zangu wote walisha bomola, walisha jiendea. Hapa mimi naikala hapa kama ndalala kubarabara, kama sitalala kubarabara Mungu njoo mwenye anayua vyote. Watoto basi ni kutembea vile saa vile Mungu anapenda. Kama watafika, kama hawatafika Mungu njoo mwenye anayua vyote dada. Ni kurudia tu kule kubilima tu, kama watatuchuna, kama hawatatuchuna nyie mtutumia tu sécurité. Larmes aux yeux, les femmes déplacées de guerre ne savent plus quel sort leur sera réservé. Forcées de quitter leur camp, qui était pour eux les lieux de refuge, les déplacés de Lushagala et du camp de Don Bosco, respectivement se trouvant à l'est de Goma et dans les territoires de Nyiragongo, sont désemparés par cette situation après les 72 heures données comme ultimatum pour libérer les camps et rejoindre ainsi leur milieu de provenance. S'étant imposé par les éléments du mouvement du 23 mars qui font la loi depuis leur occupation de la ville de Goma, a expiré, mais malheureusement une résistance sociale. Tunaenda jikuta sasa tulikuwa na resiste vile tumeenda jikuta wale wayomba wetu waligombola inji wamefika asema natupatia 3 jours tubomole. Mwile 3 jours tunaenda jikuta tutafikia wapi? Tunaikala tena miumbi ingali nakuya. Ukikala kubarabara manake na ile zile siku kafatana na bebiko kubarabara unazifika na unabomola. Njoo leo tumeenda jikuta ile 3 jours imetuishia leo. Na mawese basha bomola, na madispa basha bomola, hatujua kwenye wale wa maibobo pako natokea. Sema yake tunaenda jikuta na sie ya riske wafike mubashe wanakata na rezoare watufikie huko juu na masasi nawe iko napigiwa bila wakubabana. Kumbe sie tunasema mara moja pale tukufia vile mule mubashe omwe tunabomola ile mabasha iko kukivera tunaenda tena kwa tutaenda tutapata kwa tutapumuzikia juzi hapa tumekimbia mara 7. Tulitoka mkambi ya kwanza tumekimbia mu ya pili hapa kwa tuko tumepumuzikia hapa hivi hapa tena tunatabomola twende na sake nako watake tukimbiza tunaenda ngini fasi juu nyumba zetu wachazi bomola na hatuna kwa kupumuzikia. Njoo maana umefika huku tuko na bomola juu hatuna tena dispa, hatuna toilette na benye wanazitupatia moyo ya kusema tuikale nabo ni kushinda nabo humu magharibi wanaenda shilalia kwa nyumba zao. Sisi tunabakia tunatesekea ndani. Njoo tunasema mara moja ende tukufia kwa tutakufia dada tunateseka sana. Pour les jeunes garçons, rentrer n'est pas une chose facile malgré l'expiration de l'ultimatum car la peur réside dans les conditions de vie. Rejoindre l'armée serait une demande pesante et aussi rester dans les camps est incertain car selon eux, le latrine, les structures sanitaires et les postes d'approvisionnement en eau sont déjà détruits, d'où aucune bonne raison de résister là pour longtemps. Naona moto bako na lunguza manguo venye vinaharibika juu watu wote bako nakimbia. Hii kambi walitupatia 3 jours. Zile 3 jours aseme tukone tumetoka humo na kutoka yetu humo inatuogopesha kwanza. Tuko na hofu ya kurudia kule makwetu juu tuko naenda na hapa kwenye tuko habari ziko natukuta kama babiana bakwetu bamoya bamebabiwa mkisoda. Oro sie bamoya tuko naogopa kukua basoda. Tena kukua mkambi unakutana maji haiko, chakula haiko, dawa nazo haziko, mawese walisha bomola hapo naona madushe pale haziko. Hakuna na kitu kimoja chenye kinabakia, maji na chakula na madawa haviko. Kubakia mkambi nayo vinakuwa ni shida. Kisha na kule kwetu sasa kwenye wametuambia twende. Hapo bako napenda watu profite kule. Pour ceux vivant dans les camps de Don Bosco, malgré la destruction de leurs abris, ils ont du mal à répartir. Rien n'est rassurant
ni à manger, ni les transports, ni la protection en termes de sécurité. Ils ont transformé l'espace Don Bosco en un milieu de refuge et les enfants se font un espace de jeu pour leur divertissement. À part l'aide sanitaire et l'approvisionnement en eau, ces derniers vivent un calvaire. Washeke wakibomola kambi, tukiona hakuna pasi kwetu tutaenda oro na kwetu mtotoka huko mubaya. Tukasema tuende tu Don Bosco, ndio tunalala pale mkanisa. Tuko vile mnaona vile miserable tuko ama. Vraiment sino kama kwa tunasaidia sino tunateseka sana. Wewe wangali na tusaidie na dawa kabisa, tuko na jikaza kuipata. Na mai tunaendelea tu ipata. Aregereke kusongana sana. Hapa tunaishi ovyo ovyo, diare tuko na hara na buchafu kulisha kwa mingi, tulisha kusana transport ya kuturudisha kwetu. Kwetu ni tongo, hatujui kama tutarudia na njala na tatuia huku na magonjwa nayo na tushakusa kama tufeni ni tushakusa na za kuzana sabuni. Watu ndio walikiaka wasoda wakibomola mese tulikuwa tushafika huku tuko Don Bosco. Kukoyola tuko naenda nje tunanyamba hapa barabara tushakusa kama tufea maefeksio tunanja gonja maefeksio. Malalamiko wetu sio tunapenda turudie kunyumba me transport hatuna tulishakusa kama tufeni na njala yote na tatuia. Signalons que pendant ces temps, le mouvement de retour reste timide et ralenti jusqu'à ce mercredi 12 février 2025 et ceux qui démolissent leurs abris les font par peur et par manque de confiance à l'égard des gouvernants. Ils crient au secours au gouvernement pour la restauration de la paix sur toute l'étendue du pays.